दुनिया में मुआशरे अदल पर कायम है। यहाँ पर मुआशरे दीन या मजहब पर नहीं, बल्कि वो मुआशरे तरक्की में है जहां पर इंसाफ होता है। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, पाकिस्तान जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिस नारे के तहत बनाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी नजरियाती एक मुल्क, एक स्टेट जो इस्लाम के नाम पर बनी, उसका जस्टिस सिस्टम कैसा है? इसके जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। बात करते हैं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम की, जहां अमीर आजादाना घूमते हैं और गरीब जेलों में, जिसमें 4 एक ही जैसे केसेस। जिसमें पहला केस शाहजेब खान, जिसको उसकी बहन को छेड़ने के बाद उसके रोकने पर शारफ जतोई ने भीड़ के अंदर कत्ल कर दिया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट से आजाद हो गया है। इसी तरह से रेमंड डेविस, जो कि जिसने पाकिस्तान के 2 शहरियों को कत्ल करने के बाद तीसरा अब्दुल रहमान को गाड़ी के नीचे कुचला और वो पाकिस्तान से आसानी के साथ फ्लाई कर गया। इसी तरह से कराची में नाज़िम जोखियो, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉ मेकर्स ने कत्ल किया, लेकिन आज वो भी आजाद घूम रहे हैं। और इसी तरह गैरत के नाम पर कंदील बलोच को कत्ल करने वाला उसका भाई भी आजाद है। पाकिस्तान के इन चारों लोगों की आजादी और इनका आजाद घूमना जस्टिस सिस्टम पर सवालिया निशान है। शाहजेब खान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसको शारफ जतोई और उसके दोस्तों ने, एक तो उसकी बहन को तंग कर रहे थे, उसकी बहन को छेड़ा, जब उसके मना करने पर उसको मौत के घाट उतार दिया। पहले पहल शाहरुख जतोई शाहजेब खान को कत्ल करने के बाद इन्फ्लुएंस था, पैसे वाला था, तो वो मुल्क से बाहर चला गया, जिसको अदालत के जरिए वापस लाया गया और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसको सजाए मौत की सजा सुनाई दी। उसको सजाए मौत होनी थी, लेकिन जब सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई तो सिंध हाई कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 साल बाद 2012 में कत्ल हुए शाहजेब के कातिल शारफ जतोई को आजाद कर दिया और वो आसानी से दुनिया के सामने घूमता फिरता है। जस्टिस सिस्टम का ये आलम है कि कंदील बलोच का कातिल उसका भाई, वो भी आजाद। रेमंड डेविस पाकिस्तान 3 पाकिस्तानियों का कातिल, वो भी आजाद। शारफ जतोई शाहजेब खान का कातिल, वो भी आजाद। नाज़िम जोखियो उसके कातिल, वो भी आजाद। तो ये हमारे पेशा वाराना और मुल्ज़म जहन के लोगों को क्या पैगाम देता है कि अगर आपके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस्ड है, आपके पास ताकत है, तो आप किसी को भी कत्ल करें और उसके बाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। जबकि नाज़िम जोखियो की बीवी और शाहजेब की वालदा ने उन्होंने बयान दिया था कि वो डर के अंदर रह रहे हैं, वो डर के रह रहे हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट किया जा रहा है और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने उनसे कसास देकर अपना कत्ल माफ करवाया। जबकि कसास इस्लाम में ये है कि अगर मकतूल के वरसा चाहें और वो कहें कि हमें कसास दें तो फिर तो कसास बनता है, लेकिन जबरदस्ती मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके उनको मजबूर करना कि आप हमसे कुछ पैसे लें और माफीनामे पे साइन कर दें, ये सरासर ज्यादती है। ये कसास अदा करना ये कानून की खरीदारी है, जिसमें मकतूल के वरसा ये चाहते हुए भी कि वो कातिल को सजा दिलवाएं, वो अपने दूसरे बच्चों को, वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए माफीनामे पर थोड़े पैसों की बस दस्तखत कर देते हैं, जहां हर चीज वाज़ेह होती है, हर चीज क्लियर होती है कि यही बंदा, यही शख्स कातिल है, इसी ने कत्ल किया है, इसी ने ये गुनाह किया है। और एक छोटी सी बात, यहां चीफ जस्टिस जो अदालत अदलिया के सबसे आला ओहदे पर फायज है, वो शराब की बोतलें खुद पकड़ता है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाता कि ये शराब की बोतलें थी, और वो मुल्जिमों को ये बात कहकर रिहा करता है कि वो बोतलें शराब की नहीं, शहद की थी। मुआशरे
مذہب پر نہیں ایمانداری پر چلتے ہیں۔ جیسے کہ کبھی بزرگوں کی بتائی ہوئی کہانی کہ کہیں ایک طوطا اور طوطی کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک دیکھا، ایک علاقے میں وہاں رکے کہ علاقہ سنسان اور ویران تھا اور وہاں پہ بہت سارے الو تھے، تو طوطی نے طوطے سے کہا کہ شاید ان الوؤں کی وجہ سے یہ بستی بیابان اور اجڑ گئی ہے۔ تو جب وہ رات گزارنے کے بعد ایک الو نے ان کو اپنے پاس رات کو ٹھہرایا، اور صبح ہوتے ہی الو نے کہا کہ یہ جو طوطی ہے یہ تو میری بیوی ہے۔ طوطے نے استفسار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ طوطی تمہاری بیوی ہو جبکہ طوطی تو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، یہاں قریب ہی ایک شخص ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے انصاف کرا لیتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ واقعی طوطی تو اس الو کی بیوی ہے۔ تو اس کے بعد اس الو نے یہ کہا یہ محلہ، یہ علاقہ، یہ گاؤں ہماری نحوست کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جسٹس سسٹم کی وجہ سے تباہ ہوا ہے جہاں پر انصاف نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے جہاں پر امیر پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا کہ وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔ قانون بھی اس کو کھلی اجازت دیتا ہے، تھانے بھی اس کو اجازت دیتے ہیں، تھانے بھی اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور وکیلوں کا تو کام ہے کہ انہوں نے اپنی فیس لے کر کلائنٹ کا کیس لڑنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ججز کیا کرتے ہیں؟ جو اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہیں، منصف ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ اگر اس معاشرے کو، اس ملک کو ترقی دینی ہے تو انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا، تو انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ صرف آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ جب عوام ایک خلیفہ وقت حضرت عمر سے سوال کر سکتی ہے جس کی حکومت کئی لاکھوں میل دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے سوال کر سکتی ہے کہ آپ کا قمیض ایک کی بجائے 2 چادروں سے بنتی ہے، تو آپ کو مال غنیمت میں 1 چادر آئی تھی، یہ دوسری چادر کس کی ہے؟ تو جب حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں ہمارے تمام بڑے عہدیداروں سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ کوئی بھی شخص عدالت سے بڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر یہ قانونی تفریق ختم نہ کی گئی، وہ دن دور نہیں کہ جب یہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوگا۔ ہم پہلے ہی بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، اور یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے قبلے درست کریں اور صحیح راستے پر انصاف کے ساتھ اس ریاست کو قائم کریں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عدالتوں میں بیٹھے ججز کو انصاف کرنے کی اور بنا خوف و خطر اس انصاف کو، اس فیصلے کو پر عمل درآمد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے